जयदेव बीजेपी सक्रिय सदस्यों कर्मशाला भारतीय जनता पार्टी जयदेव विधानसभा स्तरीय सक्रिय सदस्य मानक एक बृहत कर्मशाला शुक्रवार सन्धार बालीपाटना शिशुमठ ग्रामर शिशु अनंत आश्रम परिसर में अनुष्ठित हो कर्मशाला बीजेपी नूतन भाव में गठित भुवनेश्वर सांगठनिक जिला सभापति निरंजन मिश्र जयदेव निर्वाचन मंडली पक्षर स्वागत संबर्धना दि पूर्वतन विधायक मंत्री डॉक्टर अरविंद ढाली अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक में राज्य बीजेपी साधारण संपादक शारदा शतपथी सुभाष जेना प्रशांत आदित्य शिव मलिक दिलीप कुमार स्वाई जगन्नाथ बेहेरा संजय त्रिपाठी अशोक प्रधान प्रमुख उपस्थित थे। वरिष्ठ सदस्य माने जिला सभापति को उत्तरीय दे संबर्धित करथिले। पर मंचासीन अतिथि माने निज निजर वक्तव्य रखिथिले। विशेषकर आगामी पंचायत निर्वाचन को आखि आगे रखी दल को तृणमूल स्तर सुसंगठित करने सहित आपस विचारधारा निजक सामिल करने को डॉक्टर अरविंद ढाली मंतव्य देथिले। पंचायत निर्वाचन में उभय ब्लॉक समस्त पंचायत में किपरि सरपंच समिति सभ्य ब्लॉक अध्यक्ष पदवी दलीय प्रार्थी विजय लाभ करेंगे से संपर्क में आलोचना करा जायथिला। आज दुईटी कार्यक्रम थिला। गोटे कार्यक्रम हैला नूतन भाव निर्वाचित सभापति श्रीयुक्त निरंजन मिश्र को जयदेव भारतीय जनता पार्टी तरफ आम संबर्धना कार्यक्रम थिला एवं समस्ते संबर्धना देले। कर्मकर्ता माने जो आसीथिले विपुल संबर्धना देले एवं प्रभु जगन्नाथ फोटो मध्य दिगला मोमेंटम हिसाब से फूलमाड़ सब देले समस्त देले। द्वितीय मोर जो एक्टिव मेंबर मानकर सक्रिय सदस्य मानकर प्रशिक्षण थिला एवं गोटे दिन रे 4टी जगह भुवनेश्वर 3 निर्वाचन मंडली जयदेवर गोटे निर्वाचन मंडली 4 जगार थिबारु काली टिके विलंब होइछि। तथापि मध्य 400 ऊर्ध्व पाखापाखि 500 कर्मकर्ता भारतीय जनता पार्टी देव दुर्लभ कर्मकर्ता उपस्थित थिले एवं समस्ते राति 10टा जाए 6टारू से माने बसिका 10टा पर्यंत 10टा ये कार्यक्रम सरिला एवं केंद्र सरकार ये जो 14 मसीहारू आज पर्यंत जहाँ जहाँ करिसंती से विषय रे आम जिला सभापति निरंजन मिश्र निखुत भाव में कहले एवं ता सहित साधारण संपादक आमर शारदा प्रसाद शतपथी मध्य केंद्र सरकार जावतीय उन्नयनमूलक कार्य धारा वर्णना कले एवं समस्त कहगला समस्ते गाँ गहली जो जीवे सेठी केंद्र सरकार द्वारा जो कार्यक्रम होती ये कार्यक्रम विषय लोक बुझेले। लोक माने कल्पना भी करि पारनांती एते कार्यक्रम बर्तमान चली ये जो 10 मास भितर एते प्रोग्राम है सुभद्रा ठू आरंभ करी आयुष्मान योजना एवं गतकाली आसीथिले नीतीश गडकरी 3 लाख कोटी टंकार योजना घोषणा करी जाइछंती। तेणुकरी जहाँकि आम बजेट सेते टंका नहीं ताठू अधिक टंका रास्ता घाट सब उन्नति करने से तेणुकरी भारतीय जनता पार्टी अजस्र टंका दौरान राज्य को जहाँ 24 वर्ष रे नथिला ताहा भारतीय जनता पार्टी ये 5 वर्ष करे देखेबे। आमर जो यशस्वी माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशीर्वाद रही ओडिशा प्रति एवं आमर जो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्य केंद्र सरकार पाखे जाई बहुत टंका आनुचंती। बाहर जो माने शिल्पपति माने ओडिशा का आसुचंती से माने मध्य बहुत प्रकल्प करिवे बेकारी समस्या दूर हबो एवं ओडिशा भारत वर्ष 1 नंबर राज्य हबो जहाँ को मॉडल राज्य कह जहाँ को देखिक अन्य राज्य माने से माने से भली करिवे। तेणुक कालीर कार्यक्रम बहुत सुंदर भाव है
ପାଖାପାଖି 300 ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଆମର ଯିଏ ରହିଲା ସୁଭାଷ ଜେନା, ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଦିତ୍ୟ ପାତ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ଶିବ ମଲ୍ଲିକ, ତା ସହିତ ଆମର ଇଏ ବି ରହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା, ଏଭଳି ବହୁତ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାଗୁନି ସେଠିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀ, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଆଦରଣୀୟ ସାଂସଦ ମହୋଦୟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବି ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚୟ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏହି ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ହବ, ଯାହାକୁ ଯଦି କେହି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ଯଦି କୋଉ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିବି ଏବଂ ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ବାଲିପାଟଣା ବିଡିଓ କାହା ମାନେ ବିଜେପିର କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବିଗୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଚିଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସୁଛି ସବୁ ଯାକ ବିଜେଡି ବାଲାକୁ ଦଉଛି ବୋଲି କାଲି ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ବିଡିଓ ତୁରନ୍ତ ନ ଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ଲକରେ ତାଲା ପକାଇଦେବୁ, ଅନଶନ କରିବୁ, ଧର୍ମଘଟ କରିବୁ। କାହିଁକି ନା ବିଡିଓ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଅପମାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ଆଜି ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲେ। ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଥିବ ଯୋଉଟା କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିବ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଦେଇଛି। କାଲି ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।